Okay, hari ni saya nak share tentang pengalaman saya merentasi Selat Melaka, iaitu daripada Pulau Rupak Indonesia ke Port Dickson, Malaysia lah kan. So, okay, kita share tentang training dulu. Alright, okay. So, biasanya lah kalau kita masih kanak-kanak ni, basically parents mesti support kita lah, right? Sebab you are still young at that time. Okay, first training, jadual you kena follow lah. Contohnya, katalah saya nak berenang hujung tahun and saya kena prepare lah training for 1 year, which is every weekend saya akan turun ke laut. So, saya dulu duduk kat Ipoh, so every week saya akan turun ke Lumut lah untuk training. Alright, with Navy TLDM lah, TLDM Lumut. And then weekdays biasanya kita akan alternate lah, sama ada kita pergi jogging ataupun practice semua on stroke ataupun endurance dekat kolam and gym. So alternate lah, you pergi alternate, and then weekend baru kita pergi dekat laut. So basically weekend kita akan swim for the full day lah, dari pagi sampai ke petang. Saya tak pernah swimming 60 km Contoh kan, masa event sebenar saya kena berenang 60 km, tapi saya tak swim masa 60 km lah. Kita train by mileage. So every week kita ada mileage tertentu yang kita kena reach. Mungkin okay, hari ni 20 km, hari ni next week 30 km, tapi almost the real kilometers. Kita takkan buat exactly. Itu cara kita orang nak maintain kita orang punya endurance masa swimming kat laut lah. So next kita cakap pasal sebelum event. Okay, sebelum event basically kita akan dengar nasihat daripada orang-orang yang bidang laut lah. Macam saya dengar daripada nasihat Polis Marine, saya dengar daripada nasihat TLDM, mungkin daripada ATM juga, sebab kadang-kadang kita orang training pun komando pun ada teman kita orang. Alright, then kita dapat nasihat dari nelayan juga, sebab nelayan basically kita orang percaya nelayan tu tempat dia orang laut tu. So kita orang pun tanya pendapat nelayan tentang air pasang surut air dan sebagainya. And then diorang akan bagi nasihat lah apa yang kita orang kena buat technically dengan spiritually lah. Kita nak tahu apa yang kita kena tahu tentang laut lah. Masa training tu, okay, saya lah personally lah, jellyfish tu biasa lah tengok. Jellyfish macam-macam jenis lah, kaki panjang, besar, biasa, tu common. Tapi Alhamdulillah shark saya tak pernah jumpa, tapi adik saya training dengan saya pernah jumpa shark. Tapi masa tu shark biasa je lah kot, kecil tak besar sangat lah. So after that, kita orang still active rest lah. Bukanlah kita rest panjang masa, cuma dia active rest. Kita tak adalah training vigorous macam sebelum-sebelum ni, sebab event lah nak dekat. So makan kita orang jagalah. Contoh macam junk food kita orang tak ambil, and memang kita orang ambil banyak carbs, sebab the following day tu kita nak swim. Alright, masa nak start event tu kita orang naik boat daripada waktu malam sehingga ke Rupak Indonesia lah. Location start dekat Indonesia tau. Masa tu lah kita orang tidur, sebab kita orang nak swim on the next day kan. Kita orang berenang berdua tau. Saya perempuan, masa tu 19 tahun, adik saya masa tu umur 14 tahun, form 2. So kita orang pergi sana, orang Indonesia sambut kita orang macam pengantin. Letak atas kerusi, diorang baling beras, diorang baca doa ramai-ramai sebelum kita orang berlepas lah. So bila kita orang berlepas tu, orang Indonesia iring kita orang, and kita orang swimming sampai ke Port Dickson lah. Tapi masa tu setiap jam lah kita tengok jam kan, sebab macam saya swimming 24 jam, which is saya tak tidur selama 1 hari. Okay.